अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बनाइक टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज मैं बात करूंगा जो अभी रिसेंटली एक बंदा था जो डिवोर्स्ड वुमेन को अपने टारगेट में ले लेता था और उनको फंसाता था, उनको अलग अलग मतलब आवाजों के साथ, या जो कहेंगे कि कभी मिडिल मैन बनता था, कभी उनका एंकल बनता था, कभी और कुछ बनता था और उन लोगों को ट्रैप में फंसाता था, फिर उनके साथ फहश कलाम। वन सा तुम कत छो? बस यूर इस्लामाबाद। तुम पाई क्या मान मे बो अमिस मज गुमंडी। क्या गुमंडी मतलब मे बस यह नशी, मतलब अमिस कर फोन रात पे ना वारिया, मगर अम तुल फोन कह। मे बस पन्ने हिसाब ना यह गुमंडी आई। जान अल्लाह ताला तो मे दो खबर तुम मे कोर मालूम अहंदिस ना 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 च मे मालूम कि मे बस मतलब अमिस मतलब ना यह गुमंडी आई बी मान मतलब मतलब पन्नस पानस बसान अमिस बस रियास कह। ती जान अल्लाह ताला तो खुदा जान ती मे पाई कह, मगर दिलन हूँ मालिक खुदा। मे बस असल बिचार तो बह वन ती ना कह थो थो गोड कह मतलब तुम क्या बो? मे बस थोड़ा यह गुमंडी आई, बाकी कह। अच्छा तुलो कह टेंशन। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या वारे छो ठीक पे असल पे छो? अहन स वन तो मे कत वन खर इस अदनान सब छो ना तुम सहर आ यह पॉलिसी रोजान पॉलिसी था और उनको बोलता था कि मतलब आप लोग अपनी बॉडी का फिगर, बाकी चीजें हर एक नेकेड हो जाओ, बहुत सारी चीजें। तो मैंने उसके बाद अपनी टीम की 2 मेंबर्स को डाला, 2 फीमेल्स को डाला। एक ने उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली, उसको शक पड़ा कि ये ट्रैप ना हो जाए, और फिर मैंने दूसरी बंदी को डाला और दूसरी बंदी ने भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। फिर मैं लाइव हो गया। लाइव में मैंने बहुत सारे ऐसा कहा, तो मुझे उसके जरिए फिर 2-3 क्लू मिले, ताकि मैं उस बंदे तक पहुंचा जो ये फेक था, फ्रॉडुलेंट था। ये एक्चुअली 3 लोग नहीं है, ये एक ही बंदा है जो डिफरेंट आवाजें निकालता है, कभी लड़की की, कभी औरत की, कभी बुजुर्ग की, कभी किसी को, और उन्हीं जो अपना ये टैलेंट है उसको बर्बाद करता है, उसको एक्सप्लॉइटेशन में लगाया है और उसको लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज कर। बंदे का एक्चुअल नाम है महराज अहमद हजाम, जो कातरसू का रहने वाला है। वही डिफरेंट आवाजें निकालता था और लड़कियों को, जो डिवोर्स्ड वुमेन है, उनको ट्रैप में ले आता था और ट्रैप के जरिए फिर उनको फंसाता था। अब देखिए, ये 4 नंबर्स यूज करता था। 9070083313 गौहर मलिक के नाम से यूज करता था। 8082734965 ये अदनान मलिक के नाम से करता था यूज। 7051833373 उवैस मलिक के नाम से यूज करता था। 7889802356 एज ए मिडिल वुमेन ये यूज करता था। इसने चंद गलतियां की। एक गलती, ये जो तीनों नंबर्स थे ये शाम के 8 बजे ऑफलाइन होते थे। ये बहुत बड़ा क्लू था मेरे पास। और जो 9070083313 था, ये इसने अभी पोर्ट करवाया। पोर्ट के जरिए ही मैं इस तक पहुंचा। अब 90700833 प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम ये यूज करता था दूसरा फोटोग्राफ। समीर अहमद पुलवामा के बहुत अच्छा लड़का है, वो जिम विम करता है, उसका फोटोग्राफ यूज करता था, क्योंकि ये पुलवामा में भी पहले नाई का काम करता था। उसके फोटोग्राफ इसने यूज किए, लड़कियों को सेंड किए कि ये बहुत अमीर है, बाकी चीजें बोलता था। उससे अट्रैक्ट होती थी बेचारी फीमेल और वो बात करती थी लड़कियों को। मीनस समीर का फोटोग्राफ यूज करके उनको सेंड करता था। उसके बाद हम कहते हैं ना मैक्सिमम कि अगर कोई गलत करेगा तो कोई सबूत नहीं छोड़ता है, लेकिन चोर कहीं ना कोई एक ना एक सबूत छोड़ता है। जैसे महराज साहब ने क्या किया, महराज साहब ने 9070083313 ये सिम निकाला। 1 अगस्त 2022 को एक्टिवेट हुआ 5:43 पे। इसको इसने 28 मार्च को 2024 मार्च को इसने पोर्ट किया। जब पोर्ट किया 10:25 पे, तो उसके बाद मुझे थोड़ा क्लू मिला। मैं सीधे उस शॉप पे पहुंचा, उससे मेरा कन्वर्सेशन हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद
پھر میں نے جب فوٹوگراف دکھایا تو سمیر ایک لڑکا ہے, اس نے مجھے کال کیا, کہا میرا فوٹوگراف مس یوز کیا گیا. میں نے اس کو ڈائریکٹ کیا کہ پولیس اسٹیشن میں ایک کمپلینٹ ڈالو سائبر کرائم میں, تاکہ اس بندے کا پتہ ہو اور پتہ چل جائے. اور اس کے بعد جب اس نے کمپلینٹ ڈالی, کمپلینٹ ڈالنے کے بعد آج مجھے کوئی بندہ فون کر رہا ہے 7780968609, جس نے یہ پوری کیمسٹری کو اوپن کیا, جس نے بہت سارے بہنوں کو ایکسپلائٹ ہونے سے بچایا, جس نے اس بیچارہ وہ سمیر کا فوٹو جو مس یوز ہو رہا ہے اس کو ایکسپوز کیا, اسی کو ابھی کال آ رہا ہے 7780968609 سے. اور یہ بندہ خود کو کہہ رہا ہے کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہوں, پلوامہ سے ہوں, آپ کے خلاف میں FIR لگاؤں گا اگر آپ یہاں نہیں آتے. میں نے سیدھے کہا میں ابھی بزی ہوں, کیسے آ سکتا ہوں. کہا میں وداؤٹ انویسٹیگیٹ آپ کے خلاف FIR لگاؤں گا, اور آپ کے پاس کیا بندوق ہے. اس نے ایسی باتیں کی کہ جو میں شاک ہو گیا کہ یہ بک کیا رہا ہے, یہ بول کیا رہا ہے. میں نے سیدھے اس کو کہا ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں ابھی میں لائیو کر دیتا ہوں, میں پوچھتا ہوں آپ ہو کون ہو, کیوں مجھے کال کر رہے. اس کے بعد اس نے بڑی دھمکیاں دی. ایٹ لاسٹ میری ریکویسٹ ہے یہاں کے یوتھ سے, آپ کے فوٹوگرافز مس یوز ہوتے ہیں, ان کو مس یوز ہونے مت دیا جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو کوئی بھی آن لائن ٹریک کر سکتا ہے, آن لائن پھنسا سکتا ہے. ان جالوں سے آپ دور رہیے, آپ کو کوئی بھی لالچ دے سکتا ہے, باقی چیزیں ان ٹریپ سے آپ دور رہیے, کیونکہ آپ کی جب عزت بچے گی تب ہی ہم لڑکوں کی عزتیں سیف. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ کسی بھی قوم میں ہو کہ اس قوم کی عزتیں ہوتی ہے وہاں کی مائیں اور بہنیں, اور ان کو پروٹیکٹ ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ اچھے سے رہ سکتے ہیں, ہم لوگ اپنا سینہ چوڑا ہو کے چل سکتے ہیں, کیونکہ جب ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت بچے گی. اسی لیے ان جو یہ اللیگل ایلیمنٹس ہیں ان سے آپ دور رہیں, تاکہ آپ کی بھی عزت سیف رہے اور ہم بھائیوں کا جو سینہ ہے ہم سینہ چھوڑ کے ہر ایک جگہ جا سکیں. باقی تھینک یو.